자, 우리가 지난주에 잠깐 복습해 보면 중보자는 반드시 한 인격을 가진 하나님과 인간이어야 한다라고 했습니다. Намгүйсэл хичээлийг эргэж цаая. Зууч гэж хинбэ гэхээр бурхан болон хүний дүрээр ирсэн нэгдмэл нэг хүн байх ёстой. 그리고 이 중보자의 이름은 예수라고 했죠. 예수. Тэгэхээр энэ зуучийн нэрийг Есүс гэж хэлсэн. 우리가 잘 알듯이 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자라는 뜻입니다. За энэ нэрийн утга нь өөрийн ард түмнээ эм нүглээс нь аврагч нэгэн гэсэн утгатай гэсэн байгаа. 다시 말하면 예수라는 이름의 의미는 여호와는 구원이시다입니다. Есүс гэдэг нэрийн утга нь өөрөөр хэлэх юм бол Яхова бол аврагч. 자, 그리고 우리가 이 중보자를 또 그리스도라 부른다고 했습니다. Бид нар мөн зуучийг Христ гэдгээ гэж хэлсэн байгаа. 이 그리스도는 이제 기름 부음 받은 자라는 뜻이라고 했죠. Христ гэдэг үгийн утга нь тослогдсон нэгэн гэсэн утгатай гэж хэлсэн байгаа. 그리고 이 그리스도의 의미는 바로 이 구원자, 메시아라는 뜻이라고 했습니다. Тэгэд энэ Христ гэдэг үгийн утга нь аврагч, Месиа гэсэн утгатай гэж бас хэлсэн. 자, 그래서 우리는 예수는 그리스도시다라고 이렇게 말합니다. Тэгээ бид нар Есүс бол Христ гэж хэлдэг. 다시 말하면 예수는 구원자이시다라는 뜻이죠. Өөрөөр хэлбэл Есүс бол аврагч юм аа гэсэн үг тийм. 그래서 이 그리스도라는 이 직책, 이 직분이라고 했습니다. За Христ гэсэн энэ албан тушаал. 그래서 이제 이 세 가지 일을 감당하신다고 했습니다. Тэр гурван ажлыг хийдгээ гэсэн. 그래서 그 첫 번째가 바로 선지자, 이 선지자라고 했죠. За эхнийх нь иш үзүүлэгч гэсэн байгаа. 선지자는 하나님의 말씀을 대변하는 자라고 했습니다. За иш үзүүлэгч нь Бурхны үгийг дамжуулагч гэсэн байгаа. 그리고 두 번째는 바로 이제 제사장이시다라고 했습니다. За хоёр дахь нь тахилч гэсэн байгаа. Хоёр төвөрг нь тахилч. 그래서 제사장은 하나님께 가까이 나아가도록 중보하는 위치다라고 그랬습니다. За тахилч нь Бурхантай ойрхон очуулдаг, Бурхан руу ойрхон аваачдаг зууч юм аа гэсэн. 자, 그리고 오늘 이제 세 번째 이제 왕의 일을 근데 예수님이 이제 그리스도께서 왕이시다라는 부분을 오늘 이제 같이 공부하겠습니다. За тэгээ гурав дахь Есүсийн гурав дахь албан ажил тэр үүрэг нь юу гэхээр хаан. За тэгвэл өнөөдөр энэ хааны талаар харах болно. 자, 우리 이제 여기 교재를 보시면 45문. 자, 그리스도는 어떻게 왕의 직분을 수행하는가? За 45 Христ хааны тэр хааны үүргээ хэрхэн гүйцэтгэдэг вэ? 자, 그리스도는 우선 사람들을 세상으로부터 자기 자신에게로 불러냅니다. Христ эхлээд яадаг вэ гэхээр өөр лүгээ хүмүүсийг энэ ертөнцөөс дуудаж авчирдаг байгаа. 자, 그리고 그들에게 그가 유형적이라는 것은 이제 보이는 걸 말하는 거예요. 보이는 거.
이 유형적으로 그들을 이 통치하는 이 직임자와 법률과 징벌을 주십니다. За тэгээд эхлээд энэ ертөнцөөс хүмүүсийг өөрлөгөө дууддаг гэсэн байгаа. Тэгээд дараа нь яадаг вэ гэхээр тэдэнд энэ бодтой яг энэ нүдэнд харагдахуйц байдлаар тэднийг захирдаг байгаа. Мөн тэднийг захиран удирддаг байгаа, тэднийг хуульчилдаг байгаа. Тэдэнд бас шийтгэл гисгэлийг буулгадаг юм аа. 그러니까 다시 말하면 보이는 통치자, 이 직임자 통치자라고 생각하시면 돼요. 통치자와 법 그리고 이 징벌 이것을 주신다는 겁니다. За энийг өөрөөр одоо арай хэлбэрээр юу гэж хэлж болох вэ гэхээр Христ бол хүмүүсүүдийг яг энэ нүдэнд харагдах байдлаар одоо энэ бодит байдлаар хүмүүсүүдийг захирдаг. Тэднийг захирдаг. Тэднийг бас тэдэнд хууль дүрм тогтоолыг бий болгож өгдөг. 자, 그리고 그의 선택자들에게 구원의 은총을 수여합니다. Мөн тэр өөрийнхөө сонгосон хүмүүсүүдэд авралын нэгүслээ буулгадаг гэсэн байна. 자, 그리고 그들의 순종을 또 상을 줍니다. Тэгээд тэдний өөрт нь дуулууртай байсныхын төлөө шагнадаг. 그러나 그들이 범죄할 때는 교정합니다. 교정. Мөн хүмүүсүүд түүний сонгосон хүмүүсүүд нь гим нүгэл үйлдэхэд нь тэднийг засаж залруулдаг. 자, 그래서 모든 유혹과 고난에서 그들을 보존하고 지원합니다. Мөн тэднийг бүхий л төрлийн уруу татлага зовлон гамшигаас хамгаалж тэднийг ямагт асран тордож байдаг. 자, 뿐만 아니라 그들의 모든 적들을 막아내고 또 정복합니다. За эдгээрээс гадна тэр хүмүүсүүдийн бүхий л дайснуудыг тэр гөн устгаж байдаг юм. 자, 그리고 자신의 영광과 그들의 유익을 위해서 만물을 능력 있게 사용합니다. Мөн өөрийнхөө алдрын төлөө болон тэдний тэр ард иргэдийн ашиг сонирхлын сайн сайхны төлөө бүхий л бүтээлүүдээ тэр өөрийн хүчээрээ захиран удирдах байдаг. 자, 그리고 또한 하나님을 알지 못하고 복음을 불순종하는 나머지에게 복수함으로 왕의 직분을 수행합니다. Мөн яадаг вэ гэхээр Бурхныг таних мэдээгүй буюу тэр сайн мэдээнд дуулуургүй байгаа хүмүүсүүдийг хүмүүсүүдийг шийтгэж тэдэнд хааныхаа эрх мэдлийг тэдэнд буулгадаг юм гэсэн байна. 자, 우리가 이 답을 쭉 읽어봤는데 이제 아래 밑에 이제 해설에서 우리가 하나하나 이제 살펴볼 것입니다. За энэ 45 дахь асуултын тайлбарыг бүгдээрээ нэг үрчлэн харъя. 자, 여기에 관련된 이 성구들이 많이 있습니다. За саяын энэ ярьсан энэ тодтгол байгаа. Тэгээ энэ тодтголтой холбоотой Библийн олон ишлэлүүд байгаа. 자, 시편 110편 3절. Дуулал 113. 자, 한번 읽어보겠습니다. 시편 110편 3절. Дуулал 113-ыг харъя. 자, 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신한다고 했습니다.
Таны хүчний өдөр таны ард түмэн ариун гоёл чингээ зүүн сайн дураараа үйлчлэх болно. 자, 그리스도는 세상에서 사람들을 자기에게로 부르심으로 왕직을 수행하십니다. Христ энэ ертөнцөөс хүмүүсүүдийг өөрлөгөө дуудан хаанчлах болно. 뿐만 아니라 그리스도는 그의 백성들에게 직무를 수행하심으로 왕직을 수행하십니다. Мөн Христ а өөрийн ард түмнээ захирч яах вэ гэхээр 여기 에베소서 4장 тэдэнд өөрөг 12절 хариуцлага өөрөг хариуцлагыг тэдэнд өгөх болно. Эфес 4:11 자, 에베소서 4장 11절에 보면은 여기 사도 혹은 선지자 혹은 복음 전하는 자 혹은 목사 교사를 세우셨다라고 있습니다. Эфес 4:11-ийг харах юм бол тэр заримыг нь элч, заримыг нь ишвэзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээг тунхаглагч, заримыг нь хончин багш болгосон гэсэн байна. 네, 그러니까 이 그리스도께서 왕으로서 그러한 직무들을 세우신다라는 거예요. Тэгэд юу гэхээр Христ хаан учраас хүмүүсүүдийг ийм албан тушаалд үүрэг хариуцлагыг тэдэнд өгөх болно. Албан тушаалд байрлуулах болно. 자, 우리가 여기 이 성구들은 위에 아까 우리가 그리스도는 어떻게 왕의 직분을 수행하는가에 대한 이 성경적 근거가 됩니다. За одоо багшийн дэлгэцэн дээр харуулад байгаа энэ Библийн ишлэлүүд нь дөнгөж түрүүн тайлбарлсан тэр Христ бол хаан юм аа. Тэр хаан ямар өөрөг хариуцлага хүлээд юм бэ? Юу хийд юм бэ гэдгийн тайлбар ишлэлүүд юм аа. 네, 그래서 이 시간에는 다 찾아보지 못하고 이제 몇 개만 찾아보겠습니다. За тэгээд энэ ишлэлүүдийг бид нэр бүгдийг нэг бүрчлэн харах боломжгүй. 자, 이사야 33장 22절. Исая 33:22-ыг харъя. 여기 보면 여호와는 우리의 왕이시니라고 있습니다. За Исая 33:22-ыг харах юм бол эзэн бол бидний шүүгч. 그리고 그 외에 여호와는 우리에게 율법을 세우신 자다라고 했습니다. Эзэн бол бидний хууль тогтоогч гэсэн. 자, 그러니까 그리스도는 그의 백성들에게 이 계명을 주심으로 왕직을 수행하십니다. За энэ ишлэлийг харах юм бол Христ өөрийн ард түмэндээ хуулийг тогтоож өөрийн тэр хааны эрх мэдлээрээ тэднийг хаанчилдаг юм аа. 자, 뿐만 아니라 왕으로서 그의 백성들에게 이 교회 이 권징이라는 것은 이 잘못하는 것에 대한 다스림인데 이 권징의 일을 수행하십니다. За мөн тэр хаан гэсэн байгаа. За тэгвэл тэр хаан учраас яадаг вэ гэхээр чуулганд тэр 권징 예, 그냥 권징을 수여하신다. 예, 이렇게 하시면 되겠습니다. 권징. сахилга батыг чуулганд тогтоож өгдөг юм аа. 자, 그러니까 왕으로서 이제 우리가 잘못한 것에 대해서 반드시 다스리신다는 겁니다. За юу гэхээр тэр хаан учраас хаанчилдаг, захирдаг гэж. 자, 사도행전 3장 31절에도 보면 사도행전 3장 30 Үйлс 3:31 31절이 아니고 이게 잘못 나왔어요. 사도행전 3장
에, 21절. 이게 이거 21절인가? 아, 요게 조금 잘못 나왔습니다. 제가 다시 한번 찾아볼게요. 여기 잘못됐어요. Давид 3:31 буруу ишлэл байна гэж байна. 자, 그의 택한 백성들에게 이 구원적 은혜를 베푸신다는 겁니다. За тэгэд юу гэхээр энэ ишлэл нь бол буруу байна. Гэхдээ энэ ямар утга агуулгатай зүйл вэ гэхээр Христ өөрийн сонгосон ард түмнээ авран нэгүүлсдэгэ. 자, 구원적 은혜에 대한 말씀이 자, 여기 본문 제가 다시 찾아드리겠습니다. 이게 지금 잘못 나왔습니다. 이게 이 본문. 예. За энэ авралын нэгүүлсэлтэй холбоотой ишлэлийг би дараа нь харж агаад хайгаад хэлж өгье. Энэ Үс 3:31 гэж буруу ишлэл байна. 자, 그리고 계시록 22장 12절에도 보면은 이제 순종함에 따라서 상급을 베푸십니다. Эхлэл 22-ын 12-ыг харах юм бол Христ өөрт нь дуулууртай байгстыг шагнадаг гэсэн байгаа. 그래서 22장 10 계시록 22장 12절에 보면은 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라고 했어요. Тэгээд эхлэл 22-ын 12-ыг харах юм бол хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу буцаан төлнө гэсэн. 그러니까 다 이렇게 똑같이 주는 게 아닙니다. Тэгээд юу гэхээр хүн бүрт яг адилхан өгөх болно гэсэн үг бол биш ээ. 저와 여러분도 마찬가지로 우리가 이 순종한 만큼 그에 따라서 상급을 주시는 것입니다. Тэгээд би төдийгүй та бүхэн бидний хувь хүний бүрийн үйлдэж бурхны өмнө үйлдэж хийсний дагуу яг өгөх болно. Тэгэхээр юу гэхээр хүн болгон өөр шагнал бурхнаас хүртнэ гэсэн үг юм. 자, 요한계시록 3장 19절에도 보면은 백성들의 죄를 고치신다라고 했습니다. Эхлэл 3:19-ыг харах юм бол юу гэж байгаа вэ гэхээр тэр өөрийн хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгажуулдаг гэсэн байгаа. 여기 중요한 말씀이 있는데 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계한다라고 했습니다. Тэгэд энэ Эхлэл 3:19-ийн энэ ишлэл хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр би хайрладаг хүмүүсээ зэмлэнэ, сахилгажуулнаа. 그러니까 하나님께서 우리를 사랑하심으로 우리의 잘못되는 것을 책망하신다는 겁니다. Юу гэхээр тэр бидэнд хайртай учраас бидний буруу дутууд улмыг зүйлсийг маань Илчлэлт 3:19 биш үү? 자, 그러므로 3:19 열심을 내라 회개하라고 했습니다. сэтгэлтэй бай гэмш гэсэн байна. 열심을 내라 회개하라라고 했습니다. Тэгээд зүтгэлтэй бай гэмш. 자, 이사야 63장 9절에는 Энэ хоёрыг ч өөр юм хаасан юм болов. Исая 63:9. 자, 그리스도가 그의 백성들의 유혹과 고난을 인내할 수 있도록 그렇게 도와주십니다. Тэгвэл орчуулга нь өөр юм баг та. Тэгээд Христ өөрийн ард түмнийхээ уруу татлага зовлон бэрхшээлд учирж байгаа байдалд нь тэднийг төсвөр төвчээртэй байлгадаг. Тэгээд тэднийг яадаг вэ гэхээр 자, 그래서 여기 보면은 모든 환난에 동참하신다라고 했습니다. тэгээд тэднийг үргэлж итгэж байдаг гэсэн байна. 그리스도께서 왕으로서 우리가 그런 환난을 당할 때 함께 해주신다는 겁니다. Тэгээд тэр юу гэхээр бид нар зовлон
туулж байхад ч тэр бидэнтэй хамт байдаг юм а гэсэн үг байгаа. 자, 뿐만 아니라 우리의 대적들, 하나님의 백성의 대적들과 싸워서 승리하심으로 왕의 직분을 수행하십니다. Тэр өөрийн ард түмнийг нь эсэргүүцэгч нартай хулалдан яалтгаа гэсэн байна. 자, 우리 해설로 넘어가겠습니다. За, хичээлээ өргөжлүүлээд явъя. 자, 첫 번째 보면은 대요리 문답은 그리스도의 이 왕직의 행사의 세 가지 영역을 어떻게 구분하고 있는가? За энэ Вестминстерийн асуулт хариултгээд одоо энэ нь Христийн хаан Христ бол хаан гэсэн энэ байр суурийг 3 хэсэгт хэрхэн хувааж үзэж байна вэ гэсэн байна. 자, 세 가지, 그러니까 세 영역이 있어요. 세 영역. За 3 ийм хил хязгаар ийм 3 хүрээ байна. 그 첫째가 유형적 교회입니다. 유형적 교회. За нэгдүгээрт нь 그러니까 유형적 교회라는 말은 뭐냐면 이 보이는 교회. 우리 бодит энэ 보여지는 бит байдал одоо яг ингээд юу хөө нүдэнд харагдаж байгаа ийм бодиттой зүйлийг хэлж байгаа. ийм бодит цуглаан. 예. 그러니까 모든 이 세상에서 보여지는 교회들이 바로 유형적 교회입니다. За одоо энэ ертөнцийн байгаа сүм чуулганууд бүгдээрээ ийм бодиттой биетээр оршиж байгаа цуглаанууд тий. 그래서 예배하러 나온 자들 전부를 다 유형적 교회라고 합니다. За тэгээд мөргөл өргөхөөр ирж байгаа хүмүүсүүдийг бүгдийг ийм бодит бит чуулган гэж хэлнэ. 자, 두 번째는 무형적 교회입니다. За хоёр дахь нь үл үзэгдэх чуулган. 자, 무형적 교회는 이제 보이지 않는 교회를 말하는 거예요. 보이지 않는 교회. За энэ болохоор бодит бус чуулган биегүй чуулган гэж хэлж болно. 그러니까 다시 말하면 영적 교회다. За өөрөөр хэлэх юм бол сүнслэг чуулган. 그래서 이 무형적 교회는 더 정확하게 말하면은 이 택함 받은 자들을 말하는 것입니다. 택함 받은 자들. За тэгвэл энэ сүнслэг чуулган гэж байгаа нь өөрөөр хэлбэл Бурхнаар сонгогдсон хүмүүсийг хэлнэ. 자, 그래서 여러분들이 이 유형적 교회하고 무형적 교회하고 이 차이가 있음을 우리가 알 수 있습니다. За тэгвэл саяны ярьсан бодит цуглаан энэ бит цуглаан гэж ихнийх нь тэгж ярьсан. За тэгвэл энэ бит бодит цуглаан болон бодит бус цуглаан хоёр ямар ялгаатай вэ гэдгийг бид нар бол ерөнхийд нь ингээд ийм ойлголтууд бол байгаа. 그러니까 이제 이 유형적 교회에 택함 받지 않는 사람들도 교회에 나올 수 있습니다. Бодит цуглаан энэ бит цуглаанд Бурхнаар сонгогдоогүй хүмүүсүүд ч явах боломжтой. 그러나 분명한 이 택함 받은 자들, 그들이 진정한 교회이고 영적인 교회입니다. Гэсэн хэдий ч Бурхнаар сонгогдсон хүмүүсүүд бол жинхэнэ чуулган бид бол сүнслэг чуулган юм аа. 자, 그리고 마지막으로 세상. 이 세상의 영역, 세상에서 그리스도가 왕의 직분을 행하시는 겁니다. За Христийн энэ хаан гэсэн энэ одоо албан тушаад энэ байдал нь гурван ийм цар хүрээтэй байдаг. Эхнийх нь болохоор бодит чуулган, хоёр дахь нь бодит бус чуулган, за гурав дахь нь энэ ертөнцид
Христийн энэ хаан гэсэн энэ албан тушаалын цар хүрээнд энэ ертөнцийн бас байж идэг юм аа гэж. 자, 그러니까 우리가 크게는 이제 교회와 세상, 이 교회와 세상으로 나누는데 이 교회가 또 유형적 교회와 무형적 교회로 나누어져 있다. 이렇게 보시면 됩니다. За бид нар бол ер нь энэ дэлхий дээр хоёр төрлийн чуулган байгаа. Нэг нь бодит цуглаан, биет цуглаан. За хоёр дахь нь болохоор бодит бус цуглаан. Нүдэнд үл үзэгдэх чуулган. 자, 그래서 두 번째 문제 보면은 그리스도의 이 왕직이 수행되는 이 세 가지 중에 이 가장 중요한 곳이 있습니다. 목사님 다시 한번 얘기해 주세요. 그러니까 그리스도의 이 왕 직분을 수행하는데 아까 그 세 영역 있잖아요. 거기서 가장 중요한 영역이 있습니다. За Христийн хааны одоо энэ хаан гэсэн энэ үүргээ хэрэгжүүлдэг одоо хэрэгэлдэг гурван цар хүрээ байгаа. Эхнийх нь бодит биет чуулган. 자, 그 영역이 바로 이 무형적 교회입니다. 무형적 교회. За тэгээ биет бус чуулган, дэлхий гэсэн юм гурван цар хүрээтэй. За тэгвэл энэ гураас хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр бодит бус чуулган. 그러니까 이 택한 자들의 무리들이 가장 중요한 것입니다. За тэгвэл энэ бодит бус чуулган яагаад энэ гурван цар хүрээтэй гэсэн байгаа. Тэгвэл энэ гурван цар хүрээний хамгийн чухал нь бодит бус чуулган байгаа. За тэгвэл энэ бодит бус чуулган яагаад чухал вэ гэхээр сонгогдогчдод бурхнаар сонгогдсон хүмүүсүүд маш чухал юм аа. 그러니까 다시 말하면 이 그리스도께서 이 왕 직분을 행하시는 이유가 바로 이 무형적 교회를 위해서, 택한 무리들을 위해서이기 때문입니다. Яагаад тэгэхээр бурхан өөрийн энэ хаан гэсэн энэ хааныхаа одоо энэ хааныхаа энэ эрх мэдлээ юунд хэрэгжүүлдэг вэ гэхээр юунд ашигладаг вэ гэхээр өөрийн сонгосон хүмүүсүүдтэй өөрийн хаан гэсэн энэ хааныхаа эрх мэдлийг ашиглан хэрэгжүүлдэг. 자, 세 번째 우리 문제 보게 될 텐데 이 유형적 교회, 아까 그 첫 번째 영역이라고 했죠. 이 유형적 교회에서 이 그리스도의 왕직이 이 왕직을 수행하는 요소는 어떤 것들이 있는가? 그러니까 어떻게 그리스도의 왕직을 수행하시는가? За Христ өөрийн хааныхаа энэ хаан гэсэн энэ эрхээ бодит чуулганд хэрхэн ашигладаг вэ гинэ. Хааны эрх мэдлээ бодит чуулганд хэрхэн ашигладаг вэ? 자, 먼저는 이 유형적 교회 구성원이 될 사람들을 세상에서 불러내십니다. 교회로 다 불러내십니다. За энэ бодит чуулганы гишүүд болох гишүүдийг энэ ертөнцөөс дуудаж авчирдаг гэсэн байна. 자, 그리고 그들에게 성경에 기록된 대로 이 사역자들을 임명하십니다. За хоёр дахь нь юу гэхээр за тэдэнд Библиэд бичигдсэний дагуу үүрэг хариуцлагыг оноодгоо гэсэн. 그러니까 교회에 직분을 세워서 교회를 이제 세워가게 하시는 겁니다. За тэгээд юу гэхээр бодит чуулганд харьяалагдах хүмүүсийг энэ ертөнцөөс дууддаг гэсэн. За тэгээд тэднэрээр энэ бодит чуулганыг босгон байгуулж авч явдаг юм аа. 예, 다시 말하면 교회에 그러한 이 종들이 없으면
사명자들이 없으면 교회가 세워질 수 없습니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ бодит чуулган энэ нүдэнд харагдаж байгаа биет чуулган итгэгч хүмүүсүүд байхгүй бол Бурхны авчирсан Бурхнаар дуудагдсан хүмүүсүүд байхгүй бол энэ бодит чуулган гэдэг зүйл байхгүй байх болно. 그래서 오늘날에도 목사나 전도사나 여러 종들을 세워서 교회를 세워 가시는 겁니다. За тийм учраас өнөөдөрч Бурхан пастор, ахлагч, удирдагч их мэтийн хүмүүсүүдийг өөрөө босгон энэ бодит чуулганыг авч явдаг. 자, 그리고 그들에게 이 계명과 이 권징이라는 그러한 이 견책을 줌으로써 이 교회를 다스리시는 것입니다. Тэгээд тэдэнд хууль болон тэр сахилга бат мөн чуулганы улс төр гих мэт зүйлсийг тэдэнд бодитоор өгөөд энэ бодит чуулганыг захирж удирддаг юм аа. 자, 그 다음에 무형적 교회. 이 무형적 교회에서 그리스도의 왕직이 수용돼 왕직을 어떻게 수용하시는가? За тэгвэл нүдэнд үл үзэгдэх чуулганыг Бурхан хэрхэн хаанчилдаг юм бэ? 자, 이 택한 자들의 마음과 삶 속에 이 성령의 역사로 구원적 은혜를 베푸십니다. Тэр Бурханаар сонгогдсон хүмүүсийн сэтгэл болон тэдний амьдрал ариун сүнсний үйлчлэлээр авралын нэгүслээ буулгасан, хайрлсан. 자, 이 일이 정말 중요하죠. 그냥 교회에 다 모인다고 해서 그들이 다 이 사명을 받을 수는 없습니다. За энэ нь өөрөөр юу гэж хэлж болох вэ гэхээр цуглаанд явдаг хүн болгон аврагдсан хүмүүс биш ээ. 자, 그 가운데 특별히 이 택한 자들의 마음 속에 성령께서 감동을 주시는 겁니다. Харин цуглаанд явж байгаа боловч Бурханаар сонгогдсон хүмүүсүүд байгаа тийм Бурханаар сонгогдсон хүмүүсүүдийн сэтгэл Бурхан өөрийн ариун сүнсээ буулгацсан. 그래서 그들에게 하나님께서 효과적으로 소명을 주셔서 그리스도와 연합하게 하시는 겁니다. Тэгээд Бурхан тэдний сэтгэлд ариун сүнсээр тэр дуудлага гэдэг зүйлийг өгөөд тэгээд Христ дотор Христтэй нэг болгодог юм аа. 쉽게 설명하면은 이제 여러분들과 같은 상황입니다. 여러분들 같은 상황. За амархнаар юу гэж тайлбарлаж болох вэ гэхээр яг та бүхний нөхцөл байдалтай яг адилхан. 그렇죠. 교회에 다 나온다고 해서 다 여러분들처럼 이렇게 공부하고 또 주의 일을 다 할 수는 없는 것입니다. За энийг юу гэсэн үг вэ гэхээр цуглаанд явдлаа гэд яг хүн болгон цуглаанд явж байгаа хүн болгон одоо энэ хичээл сонсож байгаа хичээлд оролцож байгаа та бүхэнтэй адилхан цуглаанд явж байгаа хүн болгон ингэж хичээлд суралцахгүй байгаа шүү дээ. суралцдаггүй шүү дээ. 그러니까 여러분 정말 특별한 은혜가 아닐 수 없습니다. Тийм учраас ингэж энэ байдал бол маш онцгой нэгүсэл юм аа. 하고 싶다고 또 다 할 수 있는 것도 아닙니다. Мөн за би ийм юм хиймээр байна гэд хүссэн боловч хүслийн дагуу болдоггүй. 하나님의 이 섭리로 특별한 하나님의 역사로 우리에게 그러한 사명을 주신 것입니다. Тэгээ Бурханы онцгой нэгүслэр Бурхан биднийг өөртөө дуудсан юм аа. Бидэнд энэ дуудлага өгсөн юм аа. 자, 그래서 우리가
이 순종한 것에 대해서 또한 상급을 베풀어 주십니다. Тийм учраас бид нэр түүнд дуулууртай байсныхаа дагуу шагнагдах болно. 뿐만 아니라 우리가 또 이 세상에서 어, 하나님의 그 섭리, 이 섭리를 통해서 우리가 잘못하는 것들을 또 고쳐 주십니다. Мөн энэ амьдарч байх хугацаанд, амьд байх хугацаанд маань тэр өөрийн нэгүслээрээ биднийг сахилгажуулан тэм нүглийг маань засаж залруулж өгдөг юм аа. 자, 뿐만 아니라 이 정말 중요한 부분이 있는데 우리가 어려움 당했을 때 거기에 절망에 빠지지 않도록 하나님이 모든 유혹에서 보호해 주시고 또 모든 고난을 또 인내하게 하십니다. Тэгээд маш чухал зүйл бас байгаа. Тэр юу гэхээр бид нар амьдарч байх хугацаанд олон хүнд хэцүү зүйлсийг туулах болно. Тэгээд тэдгээр хүнд хэцүү зүйлсд бид нар цөхөрч унахгүй тулд биднийг тайвшруулан тайтгаруулж мөн бидний бүхий л уруу датлагаас сахин хамгаалж тэр зовлон бэрхшээлийг даван туулах тэр төсвөр төвчээрийг биднэрт өгдөг юм аа. 여러분, 특별히 주의 일을 하려고 하실 때 많은 어려움들을 만나게 됩니다. За ялангуяа эзний ажлыг хийя гэсэн хүмүүсүүд маш их хүнд хэцүү зүйлстэй тулгардаг. 사도행전 14장 22절 말씀이 있는데 사도행전 14장 22절 Үйлс 14:22 자, 바울이 이 제자들에게 하시는 말씀입니다. 바울이 Паул дагалдагч нарт хандан хэлсэн үг байгаа. 그래서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 거하라라고 했습니다. Үйлс 14:22 дагалдагчдын сэтгэлийг бэхжүүлж үргэлж итгэлтэй байгаараа гэж урамшуулсан. 그러면서 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이다라고 했습니다. Үргэлжлүүлээд бид олон зовлон туулж байж Бурхны хаанчлалд орох ёстой юм аа гэсэн. 자, 바울이 이 말씀을 할 때에도 그 당시 바울이 복음을 전하다가 돌에 맞아서 죽게 된 상황이었습니다. За яг энэ ишлэлийг хэлж байгаа тэр цаг хугацаа ямар үе байсан бэ гэхээр Паул чулуугаар өөрлөө нь маш их чулуугаар түүнийг чулуудсан байгаа. Тэгээд тэр яг өхийн өмнө нөх ийм үйл явдал болж ирсэн. 거의 죽을 지경이었는데 하나님의 은혜로 살게 되었습니다. Тэгээд бараг яг өглөөд шахуу байсан. Тэгээд Бурхны нэгүслэр тэр амьдэрсэн юм аа. 아직도 몸에 상처가 있고 힘든 가운데 있지만 제자들에게 오히려 믿음에 거하라 말씀하십니다. Түүний шархан хараахан идгээгүй тэр бараг өглөөд ийм байдалтай байгаа хэрнээ дагалдагч нарт юу гэсэн бэ гэхээр Бурхны дотор явцгаая. 자, 하나님께서 이렇게 보호해 주시고 또 모든 고난을 인내케 하시는 겁니다. Тэгэд Бурхан сахин хамгаалж Бурхан тэр зовлон бэрхшээлийг, зовлон зүдүүрийг даван туулах төвчээрийг биднэрт өгөх болно. 아직까지 여러분 가운데 복음을 전하다가 돌에 맞아 보신 적 있으신가요? За та бүхний дотор сайн мэдээ тарааж байхдаа чулуугаар чулуудуулж исэн хүмүүс байгаа юу? 자, 그만큼 어려움을 각오하고 우리가 복음을 전하는 것입니다. За юу гэхээр өөрөөр юу ч хэлэхэд байгаа гэхээр тэр хэмжээний зовлон бэрхшээлийг бид нар буулна гэж бодоод сайн мэдээг
сайн мэдээний төлөө урагшилдаг юм аа. 자, 분명한 것은 왕이신 그리스도께서 우리를 보호해 주시고 또 모든 고난을 인내하게 하신다는 겁니다. Тэгээд энэ байдалд хамгийн чухал зүйл нь юу гэхээр тэр хаан болох Есүс биднийг сахин хамгаалж тэр зовлон бэрхшээлийг даван туулах төсвөр төвчээрийг биднэрт өгдөг юм аа. 자, 아까 말씀드렸던 사도행전 14장 22절 말씀 잘 기억하시기 바랍니다. Та бүхэн сая харсан Үйлс 14-ийн 22 дугаар эшлэлийг үргэлж дурсан санаж байгаарай гэж хүсэж байна. 하나님 나라에 들어가려면 많은 혼란을 겪어야 한다. Тэгээд Бурхны хаанчлалд орохын тулд олон зовлон туулах болно. 자, 다섯 번째, 세상에서 그리스도의 왕직이 수행하는 요소는 어떤 것들이 있는가? За дараагийнх нь энэ дэлхий дээр Христийн тэр хааны эрх мэдэл хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? 자, 여기서 이 세상이라고 하는 것은 하나님을 대적하는 세상을 말하는 것입니다. За сая дэлхий дээр гэж ярьсан. Тэгвэл энэ дэлхий гэж яг юу хэлж байгаа гэхээр Бурхныг эсэргүүцдэг тэр ертөнцийг хэлж байгаамаа. 그래서 물론 이제 모든 이 세상을 가리키기도 하지만 그 가운데 우리 이 택한 백성들, 택한 자들을 보호해 주시고 또 그들로 하여금 싸워서 승리케 하십니다. За дэлхий гэхээр мэдээж дэлхийн ертөнцийг бүгдийг хэлж байгаа боловч тэр дэлхий дотор харьяатай байгаа өөрийн сонгогдсон хүмүүсийг эсэргүүцдэг нэгэнтэй өөрийнхөө сонгосон хүмүүсүүдийг эсэргүүцдэг нэгэнтэй тэр тулалдан ялдаг юм аа гэсэн. 뿐만 아니라 모든 이 택자들의 유익을 위해서 모든 것을 통치하십니다. Мөн тэр өөрийн сонгогдсдын сайн сайхны төлөө бүх зүйлсийг захирч байдаг. 심지어 약한 자들의 행위조차도 우리 택자들의 유익을 위해서 존재할 뿐입니다. Цаашлаад хорон муу хүмүүсийн тэр хорон муу үйлсүүдийг ч өөрийн сонгогдсдын сайн сайхны төлөө байлгаж байдаг юм аа. 자, 그래서 하나님을 모르고 복음에 순종치 않는 악인들에게 보수하시는 것입니다. За Бурхныг таньж мэдээгүй, сайн мэдээнд дуулуургүй байгаа хорон муу хүмүүсүүдийг тэр эсэргүүцэж байдаг. 자, 그래서 이 보수는 부분적으로는 이제 그리스도의 이 섭리적 역사를 통해서 이 세상에서 진행되는 것입니다. Тэгээд энэ хорон муу хүмүүсүүдийг эсэргүүцдэг гэсэн байгаа. За тэгвэл энэ эсэргүүцэл нь Христийн нэгүүлслийн үйлсээр энэ дэлхий дээр ингэж явагдаж байдаг. 자, 그래서 세상 마지막 심판 날에 궁극적으로 성취되는 보수입니다. За тэгээд энэ зүйл нь энэ ертөнцийн сүүлчийн тэр шийтгэлийн өдөр яадаг вэ гэхээр заашгүй хэрэгжих ийм шийтгэл юм аа. 자, 여섯 번째 문제 보면 나라와 국가들을 통치하시는 그리스도의 왕직은 어떤 영역을 다스리는 왕직인가? За улс орн болон ард түмнийг захирч байгаа Христийн хаанчлал нь хэрхэн ямар
Ямар цар хүрээгээр захирдаг хаанчлал вэ гинэ. 자, 아까 봤던 우리 세 번째죠. 세 번째. 바로 이 세상을 통치하시는 그리스도의 왕직입니다. Түрүүн бид нэр ярьсан байгаа 3 цар хүрээтэй Христийн хаанчлал 3 цар хүрээтэй гэж ярьсан байгаа. За тэгээ одоо ярих гэж байгаа зүйл нь юу гэхээр 3 дахь цар хүрээ буюу энэ ертөнц гэж ярьсан байгаа. Дэлхий гэж ярьсан байгаа. 그러니까 그리스도께서 교회만 다스리시는 것이 아니라 이 세상 나라, 왕들도 다 다스리신다는 거예요. Христ чуулгануудыг захираа зогсохгүй, чуулганыг захираа зогсохгүй. Энэ дэлхий улс орон тэр хаанчлалуудыг Христ захирдаг юм аа гэсэн үг ээ. 자, 그렇다면 그리스도는 오늘날에도 왕이신가? За тэгвэл Христ одоо ч өнөөдөр ч хаан хിവэрээ юу гэж. 맞습니까? 오늘날에도 왕이십니까? 그리스도가? Христ өнөөдөр ч хаан мөн үү? 자, 맞죠? 그죠? Тийм 네. ээ, хаан мөн те. 확실히 오늘날에도 그리스도는 왕이십니다. Тийм ээ. Христ өнөөдөр ч хаан мөн. 그러니까 과거에도 현재에도 앞으로도 영원한 왕이심을 교훈하십니다. За Христ бол өнгөрсөн үед ч одоо ч ирээдүйд ч хаан мөн. 자, 그렇다면 그런 여러분들이 고백을 했다 한다면 그 왕의 통치를 잘 받아야 될 것입니다. Та нар тэр үнэхээр хаан мөн гэж өчөж хүлээн зөвшөөрч байгаа бол тэр хааны захиргаанд дуулууртай байх ёстой. 내 마음대로 할 것 같으면 그리스도가 왕이 아니시죠. Тэрээ өөрийнхөө дураар үйлдэж байгаа бол Христ миний бид бүхний хаан биш болж таарна шүү дээ. 자, 그러니까 우리가 단순히 이 시간에도 이론적으로만 우리가 배우는 것이 아니라 우리가 그렇게 받아들여서 믿고 또 고백이 돼야 됩니다. За бид нэр хичээл сурж байгаа учраас зүгээр нэг онлын талаар ч юм уу зүгээр нэг энэ мэдлэгээр Христ бол үнэхээр хаан гэж мэдэх нь чухал биш ээ. Үнэхээр яг тэр хаан мөн гэд үнэхээр амьдралдаа хүлээн зөвшөөрж байгаа тэр байдал чухал аа. 자, 그렇다면 이제 8번 문제인데 오늘날에도 세상 나라들을 통치하시는가? За тэгвэл дахиад нэг асуулт байгаа. Христ өнөөдөр ч энэ дэлхийн улс орнуудыг хаанчилж байгаа юу? 여러분 그렇게 생각하세요? 이 그리스도께서 세상 나라들을 다 통치한다고 보십니까? Та бүхэн Христ өнөөдөр ч энэ улс орнуудыг хаанчилж байгаа гэж бодож байгаа юу? Христ мөнхийн хаан байна. 자, 물론 그리스도를 대적하는 나라들이 있습니다. За мэдээж Христийг эсэргүүцдэг улс орнууд байгаа. 자, 그럼에도 불구하고 그리스도의 왕적 통치는 계속된다라는 거예요. За Христийг эсэргүүцдэг улс орнууд байгаа ч одоо ч гэсэн байгаа ч Христ бол тэр улс орнуудыг захирч удирдсаар байгаа. 그러니까 다시 말하면 그리스도를 왕으로 그렇게 왕으로 모시지 않는 자들이 많습니다. 그럼에도 불구하고 그리스도는 그의 목적을 성취하시는 분이시다라는 것입니다. Одоо ч Христийг эсэргүүцдэг Христийг дорд үздэг улс орнууд байгаа гэсэн хэдий ч бурхан юу гэхээр тэр өөрийнхөө зорилгын тулд тэр улс орнуудыг хаанчилсаар байгаа. 물론 그들이 그리스도의 통치를 따르지 않으므로 그 자체가 하나님의 심판이 될 뿐 아니라 더 큰 심판을 받게 되는 것입니다. 결국에. Тэр Христийг эсэргүүцэж байгаа улс орн, Христийг уландаа гიშиж байгаа улс орнууд тэр байдлаасаа тэр байдлынхаа үр дагаврыг эцэстээ хүртэх боловч тэр байдлаар нь дамжуулан бурхан өөрийнхөө зорилгоо
хөөцөлдүүлэхийн тулд тэднийг захирч байгаа. 자, 수고하셨는데 예, 잠깐 쉬고 자, 이제 제9가 중보자의 사역에 대해서 보겠습니다. За 9-р бүлэг зуучийн үйлчлэл. 자, 46문입니다. 46문. 그리스도의 비하 상태는 무엇인가? 비하. 비하라는 말은 이제 낮아지셨다라는 뜻인데 그 상태는 무엇인가? 46 дугаар асуулт. Христийн дорд байдал нь юу вэ? 네, 그러니까 하나님이신데 신이신데 그가 어떻게 낮아지셨는가라는 거, 어떤 상태로 낮아지셨는가라는 겁니다. Христ бол хаан бурхан штэ. Тэгээд тэгвэл тэр хэрхэн ямар байдлаар дорд болсон юм бэ гэж. 자, 그래서 그의 비하 상태는 잉태, 출생, 삶, 죽음, 그리고 죽음 이후의 부활까지 그가 우리를 위해서 자기 자신의 영광을 비우고 그에게 종의 형상을 입히신 그 비천한 상태이다. За Христийн дорд байдал гэдэг нь юу вэ гэхээр түүний төрөлт түүний эхлээд энэ хин хөвлөд орсон байдал байгаа. Тэгээд төрөлт, амьдрал, үхэл. Тэгээд цаашлаад үхлийн дараах түүний дахин амьлалт хүртэл бидний төлөө өөрийнхөө алдрыг хоослож тэр боолын дүр төрхөөр дорд болгогдсон байдал юм аа. 자, 관련된 성경 구절을 보면 자, 요 빌립보서 2장 6절, 8절 아주 중요합니다. За Филиппой 2-ын 6-аас 8. 자, 한번 읽어주세요. 빌립보서 2장 6절에서 8절. Филиппо 2-ын 6-аас 8-ыг харъя. Тэрээр хэдийгээр Бурхны мөн чанараар оршин байсан боловч Бурхантай тэгш байх явдлыг өөртөө хадгалах зүйл гэж үзсэнгүй. Харин өөрийгөө хоосолж боолын дүрийг авч хүнтэй адилуулжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр үхэлтч төдийгүй загалмайн үхэлтч хүртэл дуулууртай байснараа өөрийгөө даруй болгов. 아멘. 아주 설명 잘 돼 있죠? 이 송구 안에. Энэ сая уншсан Библийн хэсэгт маш тодорхой тайлбарлагдсан байна. 자, 그리고 무엇보다도 이 사람으로 탄생하신 것 자체가 이 그리스도의 이 비하입니다. 낮추심입니다. За юунаас илүүтэйгээр тэр хүний дүр төрхөөр ирсэн гэдэг нь өөрөө тэр дорд болж байгаа байдал юм аа. 자, 그러니까 여러분 그 천사들이 이 사람보다 뛰어난 이유는 그들이 영적인 존재이기 때문에 그래요. Тэр тэнгэр элчнэр хүнээс илүү онцгой илүү одоо энэ дээгүр давмгай ийм байдал нь яагаад тийм байдаг вэ гэхээр тэд нэр сүнсээр оршиж байдаг юм. 그러니까 이 육체를 가지게 되면 이 모든 이 수고와 또 여러 가지 그런 것들을 다 맞닥뜨려야 되기 때문에 그게 참 쉽지가 않죠. Энэ махан биеэр байх нь маш их хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Тэгээд тэр хичээл зүтгэлийг заавал өөрийн биеэр туулна. 뭐 우리야 원래 인간으로 태어났으니까 우리는 뭐 문제가 그렇게 되진 않지만 하나님, 그러니까 하나님이 그렇게 인간으로 되셨을 때는 그만큼 엄청난 비하가 된다라는 것입니다. За бид нар бол угаасаа л энэ хүний биеэр энэ махан биеэр төрсөн учраас харин тэр Христ бол сүнслэг орчгоо тэгээ сүнслэг нэгэн байгаа. Тэр сүнслэг нэгэн
энэ хүний биеэр энэ дэлхий дээр ирнэ гэдэг нь өөрөө хүний биеэр ирж байгаа энэ байдал нь өөрөө дорд болж байгаа байдал юм аа. 자, 분명한 것은 고린도후서 8장 9절에도 하나님은 이제 하늘에서 거기서 복락의 삶을 살 수 있는데 그걸 포기하시고 내려오신 것입니다. Тэгээд 2 дугаар Коринт 8-ийн 9 дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр тэр баян байсан боловч өөрийгөө ядууруулсан. Тэр ядуу болсон гэсэн байна. 그리고 우리와 똑같이 그 고난과 고통, 심지어 죽음까지 그렇게 당하신 것입니다. Тэгээд тэр бидний төлөө тэр зовлон амсаж, зовлон үүрч бүр эцэстээ тэр үхлийг амссан юм аа. 자, 그리고 결국에는 그 비하로 인해서 결국 부활하셨습니다. За тэгээд эцэстээ түүний энэ дорд байсан байдал нь Христийн дахин амьлалтаар 그러니까 부활의 그러한 일을 그러한 모습을 우리에게 보여주시려고 그렇게 당신이 낮아지신 거죠. за энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр дахин амьлахын тулд яасан бэ гэхээр дорд болгогдсон юм аа. 자, 이 그리스도의 비하가 굉장히 우리에게는 위로가 되고 힘이 됩니다. Энэ Христийн дорд болсон байдал нь хүмүүс бидэнд маш их тайвшрал, тайтгарал болсон юм. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분의 가까운 친구가 사실은 왕인데, 그러니까 나 같은 자를 만날 수 없는 그런 위치에 있는데, 나를 만나려고 나처럼 그렇게 낮아졌다라는 거예요. За бүгдээрээ нэг төсөөлөө бодоод үзье. Та бүхний нэг найз надтай найзлах ямар ч тийм боломжгүй юм хаан хүн байлаа гэж бодъё. Тэгээ тэр хаан хүн надтай найзлахын тулд, надтай уулзахын тулд дорд болгогдсон гэж нэг төсөөлье. 그런 세상에 그런 친구가 하나 있다 한다면 정말 좋은 친구 아니겠습니까? Энэ ертөнцийн надад бид бүхэнд тийм найз байгаа гэж бодох юм бол тэр найз маань үнэхээр сайн найз байж таарна шүү дээ. 자, 하나님은 단순히 나를 만나기 위함이 아니라 나를 살려주시려고 나를 대신해서 십자가에 달려 죽어주신 것입니다. Тэгээ бурхан надтай зөвхөн уулзах биш, бүр намайг амьдруулахын тулд тэр загалмаа дээр үхлийг амссан юм аа. 부모도 자식을 위해서 대신 죽겠다 쉽지 않습니다. За төрүүлсэн эцэг их маань ч миний төлөө өөрийнхөө амиа зориулнаа гэсэн энэ байдал бол тийм ч амар зүйл биш ээ. 여러분, 그죠? 그러한 이 그리스도를 우리가 생각할 때 정말 감사하고 은혜가 아닐 수 없습니다. Тэгээд үнэхээр Христийн энэ байдал, энэ зүйлд нь үнэхээр талархаад баршгүй зүйл юм аа. 그죠? 내가 무엇이간데 나를 얼마나 사랑하시기에 하나님의 그 영광을 내려놓고 이 땅에 내려오셨다는 것입니다. Би үнэхээр хэн болоод тэр Тэнгэрийн тэр гайхамшигт алдар сүр завхлангаа хаяад миний төлөө ирсэн бэ. 자, 그러한 여러분들이 생각을 하시면서 해설을 보겠습니다. За ингэж бүгдээрээ бодоод тайлбарыг харъя. 자, 첫 번째 보면 구원 계획을 실행함에 있어서 그리스도는 어떤 상태를 취하셨는가? За энэ авралын төлөвлөгөөгөө гүйцэлдүүлэх
түүний авралын төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхийн тулд Христ ямар байдалд байсан бэ? 자, 낮아지신 상태를 취하셨습니다. За түрүүн ярьсан байгаа. Тэр дорд болгогдсон гэсэн байгаа. 자, 왜 스스로 낮아지셨냐고요? Тэр яагаад өөрөө дорд болсон юм бэ? 우리의 구원을 위해서 낮아지신 겁니다. Бидний авралын тулд тэр дорд болгогдсон юм аа. 자, 그렇다면 그리스도께서 이 세상에 오시기 전의 상태는 어떠했나요? За тэгвэл Христ энэ дэлхийд ирэхээс өмнө нь ямар дүр төрхтэй, ямар байдалтай байсан юм бэ? 자, 우리가 아까도 성경을 봤지만 풍요롭다고 했습니다. Түрүүн бид нэр 2 дугаар Коринт 8:9 дээр харсан байгаа. Тэр баян байсан гэсэн байгаа. 이 말은 이 영원하신 그 신적 영광의 풍요로운 상태를 말합니다. За энэ нь ямар утгатай вэ гэхээр мөнхийн тэр сүнслэг сүр жавхлантай тийм баян байдлыг хэлж байгаамаа. 자, 그런데 빌립보서 2장 7절에 아까 보면 자기를 비웠다라고 했습니다. Филиппо 2:7 түрүү харахад тэр өөрийгөө хоосолсон гэсэн. 자, 이 자기를 비웠다라는 말은 뭐냐면 문자적으로 아무런 명예를 가지지 않는 것을 의미합니다. За энэ өөрийгөө хоосолсон гэж байгаа энэ үг нь юу гэхээр ямар ч эрх мэдлгүй болсон гэсэн үг юм аа. Нэр алдаргүй эрх мэдлгүй болсон гэж. 자, 그리스도께서 사람이 되셨을 때 그는 무엇을 비우셨는가? За тэгвэл Христ хүн болоод юугаа хоосолсон юм бэ? Хүн болсныхаа дараа юугаа хоосолсон юм бэ? 자, 그는 자신의 하늘의 영광의 기쁨을 비우셨습니다. Тэр өөрийн тэнгэрдэх сүр жавхлант баяр хөөрөө хоосолсон юм аа. 자, 우리가 여기서 자기를 비우셨다라고 했는데 여기서 오해하시면 안 됩니다. За тэгээд бидний энэ өөрийгөө хоосолсон гэдэг үгэнд буруу ойлгож болохгүй зүйл нь юу вэ гэхээр 그러니까 무슨 말이냐면 이 본문 가운데서 이 그리스도의 그 신성을 비우셨다라고 생각하면 안 됩니다. юуг буруу ойлгож болохгүй. Тэр өөрийгөө хоосолсон гэдэг зүйл дээр юуг буруу ойлгож болохгүй гэхээр тэр бурханлаг чанараа хоослоогүй. Тэр бурханлаг чанараа хооцсон юм а гэж буруу ойлгож болохгүй гэсэн. 그러니까 무슨 말인가 하면 자기를 비웠다고 해서 하나님이 아니시다라는 의미가 아니다라는 거예요. Тэр өөрийгөө хоослоо гэж байгаа нь тэр бурхан байхаа болсон гэсэн үг биш ээ. 이걸 오해하시면 안 됩니다. бурхан өөрийгөө хоослоо гэдгийг буруу ойлгож болохгүй. 우리가 계속해서 봤지만 그리스도는 참 사람이시고 참 하나님이시다라고 했습니다. Бид нэр урд нь харсаар байсан, бид нэр судалсаар байсан юу гэхээр тэр жинхэнэ хүн, Христ бол жинхэнэ хүн, Христос жинхэнэ бурхан мөн. 자, 그러니까 이 자기를 비우셨다는 말의 진정한 의미는 그가 하늘의 하나님의 영광의 즐거움을 포기하셨다는 겁니다. Тэр өөрийгөө хооцолсон гэдэг үгийг юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр тэр өөрийгөө тэр юу гэхээр Тэнгэрийн Бурхны алдрын баяр хөөрөө орхисон. Харин оронд нь тэр боолын дүр төрхийг хүлээн авсан юм а гэсэн. Боолын дүр төрхтэй болсон юм а гэж. 자, 그리고 종의 형체를 가지셨다. боолын дүр төрхтэй болсон. 자, 무슨 말인가 하면 인간으로 오시지 않으셨다면 예수님은 하늘에서 계속 그 영광의 풍요로움 가운데 계셨을 겁니다. Христ энэ ертөнцид хүний дүрээр ирээгүй болвол
тэр тэр мөнхийн улсад тэнгэрт тэнгэрийн хаанчлалд Бурхны сүр жавхлангийн баяр хөөр дотроо байсаар байх байсан. 자, 그런 그리스도께서 우리를 구원하시려고 종의 형체를 가져서 자기를 낮추시고 이 땅에 오셨다는 것입니다. За тэр Христ биднийг аврахын тулд өөрийн сүр жавхланд баяр хөөрөө орхин энэ ертөнцийн хүний төрхөөр ирсэн юм аа. 자, 그렇다고 해서 신성이 없으시다라는 뜻이 아니다라는 겁니다. Гэсэн хэдий ч түүний бурханлаг мөн чанар нь орхигдоогүй гэсэн үг ээ. 그 부분이 왜 중요하냐면 그 유대인들이 예수님이 그러한 연약함으로 오셨기 때문에 믿지 못했어요. 잘 믿지 못했습니다. За юуны чухал зүйл нь юунд оршиж байгаа вэ гэхээр Есүс сул дорой нэг хүний дүрээр ирсэн учраас юудэчүүд Христийг бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй юм аа. 그러니까 종의 형체를 가지셨지만 그분이 하나님이시다라는 것을 많은 유대인들이 믿지 못하고 그를 십자가에 달려 죽게 한 것입니다. Тэр боолын дүрээр хүний дүрээр ирсэн учраас түүнийг маш олон юудэчүүд бурхан гэж танаагүйгээсээ болоод бурхан гэж танилгүй загалмаа дээр түүнийг цовдлон алсан юм аа. 자, 그렇기 때문에 그리스도는 이 땅에 계시는 동안 그의 신분은 바로 이 종의 신분이었습니다. 종의 형체이셨다. 종이셨습니다. 종. Христ энэ ертөнцийн энэ дэлхий дээр амьд байх хугацаанд түүний байр суурь нь ямар байр суурьнд байсан бэ гэхээр боолын дүрээр байсан юм аа. 자, 그래서 구약에 여호와의 종으로 오실 것이다. 이렇게 예언한 성경이 있습니다. Хуучин гэрээ харах юм бол Яхувагийн боолын дүрээр ирэх болно гэж иш үзүүлсэн ном байгаа. 굉장히 중요하고 유명한 장인데 바로 이사야 53장입니다. Маш алдартай бүлэг байгаа. Исая 53 дугаар бүлэг. 자, 이사야 53장 11절 한번 읽어주세요. 이사야 Исая 53장 53-ийн 11-ийг харъя. Түүний сэтгэлийн шаналлын үр дүнд тэр харж сэтгэл нь ханах болно. Миний боол зөв шударга нэгэн өөрийнхөө мэдлэгээр олныг зөвтгөж тэдний нүглийг нь үүрэх болно. 아멘. 여기서 그리스도를 나의 의로운 종이라 불렀습니다. За энэ ишлэгийг харах юм бол Христийг миний зөв шударгын боол гэсэн байна. 자, 47문 보겠습니다. 47 дугаар асуулт. 자, 그리스도는 그의 잉태와 출생에서 어떻게 자기를 비하시켰는가? Христ өөрийнхөө тэр эхийн хөвлөд орсон байдал тэр эхийн хөвлөгөөс төрсөн тэр төрөлтөө хэрхэн дорд болгосон бэ? 영원 전부터 성부의 품에 있는 하나님의 아들이었습니다. Тэр бол мөнхөөс тэр ариун эцгийн өвөрт байгаа Бурхны хүү юм аа. 자, 때가 참에 기꺼이 비천한 신분의 여인에게 잉태되어 사람의 아들이 되셨습니다. Цаг нь болоход тэрээр сул дорой эмэгтэй хөвлөд орж хүний хүү болсон юм. 분명히 여자의 몸에서 출생하셨습니다. Тэр маш тодорхой эмэгтэй биеэс төрсөн. 그리고 일반적인 그런 비천 이하의 여러 환경에 자처했습니다. За тэгээд тэрээр
маш тийм дорой, буурай тийм орчин нөхцөлийг биеэрээ амссан. 그러니까 일반적인 그 어려운 그런 환경을 경험하신 겁니다. Өөрийн биеэрээ тэр өөрийн биеэрээ хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг амссан. 자, 그렇게 하심으로써 그리스도께서 그의 잉태와 출생에서 자기를 비하시킨 것입니다. За энэ эдгээр байдал нь буюу түүний тэр ихийн хөвлөд орсон байдал, тэр ихийн хөвлөгөөс төрсөн тэр төрөлтөөр тэр өөрийгөө дорд болгосон юм аа. 자, 계속해서 이제 반복되지만 예, 그리스도가 사람이 되셨지만 그러나 그는 분명 영원 전부터 하나님의 아들이시다라는 것입니다. За Христ хүний биеэр ирсэн боловч тэр мөнхийн мөнхөд Бурхны хүү. 자, 그런데 갈라디아 4장 4절에 보면 때가 참에 그리스도께서 사람이 되어 아기로 태어나신 겁니다. За тэр Галаат 4-ийн 4-ыг харах юм бол цаг нь болоход гэсэн байгаа. Бурхан эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх өөрийн хүүгээ илгээсэн юм аа гэсэн. 자, 그리고 누가복음 2장 7절에도 보면은 예수님이 비천한 여인의 몸에 태어나시고 또 일반적인 그런 그 어려운 환경, 그 어려운 환경을 예수님이 다 경험하셨습니다. За тэгээд Луг 2-ын 7 дээр тэр ууган хүүгээ төрүүлж түүнийг дааванд орж тэжээлийн твшин дотор тавив. Учир нь дэм буудалд тэднийг хоноглуулах өрөө байсангүй гэж. Тэгвэл Христ яг өөрийнхөө биеэр ийм хэцүү орчин нөхцөлийг амсаж туулсан юм аа. 자, 우리가 해설을 보면 그리스도는 얼마 동안이나 하나님의 아들이셨는가? Христ хэр хугацаанд Бурхны хүү байсан бэ? 자, 왜 이 질문을 하냐면 그러니까 예수님이 인간의 몸으로 오셨을 때만 하나님의 아들이다 이렇게 생각할 수 있습니다. Яагаад ийм асуулт тавьж байгаа вэ гэхээр Христ хүний биеэр ирсэн учраас 하나님의 인간의 몸을 입고 예, 그렇죠. 그러니까 이 세상에 태어나셨을 때만 하나님의 아들이다 이렇게 생각할 수 있다는 거예요. за яагаад Христ Бурхны хэр хугацаанд Бурхны хүү байсан бэ гэсэн асуулт тавьсан бэ гэхээр ингэж бодож болох юм аа. Христ энэ дэлхийд ирсэн учраас Бурхны хүү юм аа. Энэ дэлхийд ирсэн тэр хугацаанд л Бурхны хүү байсан гэж бодож болох юм аа гинэ. 자, 그렇지 않습니다. 영원부터 그리스도는 하나님의 아들이셨습니다. Гэхдээ Христ бол мөнхийн мөнх Бурхны хүү юм аа. 예, 그런데 여러분들이 그 아들이라고 해서 우리 인간의 어떤 아버지와 아들 그런 관계 그러니까 그런 모습만 보시면 안 됩니다. За Бурхны хүү гэж хэлж байгаа энэ илэрхийллийг бид нар эцэг хүү хоёр одоо бидний аав хүү хоёр гэсэн аав хүүхэд хоёр гэсэн юмыг ойлголт байгаа шүү дээ. Тэр ойлголтоор бодож болохгүй. 그러니까 우리가 여기서 이제 무엇을 중점 두셔야 되냐면 관계. 그러니까 하나님과 그리스도의 관계, 그 관계가 중요한 부분입니다. За бид нар юунд нь тэгвэл энэ харилцаа энэ зүйлд бид нар юунд илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр Бурхны хүү гэж байгаа тий. Тэгээд энэ Бурхны хүү гэдэг энэ зүйлийг бид нар Бурхан Христ хоёрын харилцаанд нь илүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 그러니까 무슨 말인가 하면 성부, 성자, 성령 우리가 잘 알듯이 이 삼위일체 하나님이신데 За эцэг Бурхан эцэг ариун эцэг, ариун хүү, ариун сүнс ийм гурвал Бурхан байгаа. 성부도 하나님이시고 성자도 하나님이십니다.
아론 эцэг нь ч бурхан, 아론 хүү нь ч бурхан. 그러니까 그렇게 구분이 돼 있어요. 구별이 돼 있어요. 성자와 성부가. За ариун эцэг, ариун хүү хоёр хоорондоо ялгаатай. 그런데 그 관계가 아버지와 아들의 관계다라는 겁니다. Хоорондоо ялгаатай боловч тэр хоёрын харилцаа нь эцэг хүүгийн харилцаа юм аа. 그런데 우리처럼 아버지가 그러면 더 높고 아들은 그러면 그 아래에 있는가? 그게 아닙니다. За энэ харилцааг бид нэр яг өөрсдийнхөө ойлголтоор, хүний ойлголтоор бодож болохгүй. Эцэг нь арай том, өндөр, арай нэг агуу, хүү нь арай тэр эцгээс арай нэг бага гэсэн ойлголтоор ойлгож болохгүй. 다시 말하면 성부, 성자, 성령 하나님은 영원하신 하나님이십니다. Ариун эцэг, ариун хүү, ариун сүнс бурхан бол мөнхөд бурхан. 그런데 이 성자 하나님은 성부 하나님께서 낫다라고 표현했기 때문에 성부는 아버지, 성자는 아들 이렇게 표현할 뿐입니다. Надта. 예. 자식을 낳다, 예. 낳으셨다. 예. За тэгвэл тэр ариун эцэг бурхан нь тэр ариун хүү төрүүлсэн одоо энэ түрүүн бид нэр лог 2:7 дээр харсан байгаа тэр уухан хүүгээ төрүүлчихсэн байгаа. Тэгээд энэ төрүүлчихсэн энэ илэрхийлэлд орсон учраас үүнийг эцэг хүү гэж хэлж байгаа. 자, 여러분들이 이런 표현들을 계속 반복적으로 익숙해지면 이제 알게 될 것입니다. За эдгээр энэ агуулга илэрхийллүүдийг бид нэр байн хараад Библийг сайн харж Библиэд ойр байх юм бол ойлгох болно. 자, 두 번째 문제를 보면 그리스도께서 성부의 품에 있는 하나님의 아들이라는 의미는 무엇인가? За дараагийн асуулт нь юу гэхээр тэр ариун эцгийн өвөрт байгаа тэр бурхны хүү гэсэн илэрхийллийн утга нь юу юм бэ? 자, 아까도 말씀드렸지만 제가 관계라고 했죠. 관계. Би ярьсан байгаа харилцаа гэсэн байгаа. харилцаа. 자, 그 말은 뭐냐면 그리스도께서 영원한 아들로서 성부와 함께 계셨다는 것을 의미합니다. За энэ нь Христ мөнхийн хүү гэсэнтэй мөнхийн тэр ариун эцгийн хүү түүнтэй мөнхөд хамт байсан гэсэн утгатай юм аа. 자, 그래서 이 성부와 성자는 삼위일체 가운데 구별되는 인격일지라도 그 본질상 하나이시다라는 겁니다. Тэр ариун эцэг, ариун хүүгийн чанар нь өөр боловч уг чанартай бол нэг юм аа. 자, 3번 보면 자, 대의리 문답은 왜 그리스도께서 기꺼이 사람의 아들이 되셨다고 표현하는가? За Христ 기꺼이. 예. 그러니까 자원에서 스스로 이런 의미가 있어요. 스스로 자발적으로. 예. Христ өөрөө хүний хүү болсон. Яагаад Христ өөрөө хүний хүү болсон гэж байгаа юм бэ гинэ. 그러니까 무슨 말인가 하면 어떤 яагаад хүний хүү болсон юм бэ гэж. 강요에 의해서 아들이 되신 게 아니다라는 겁니다. 강요에 의해서. За энэ нь ямар утгыг агуулад байгаа гэхээр хин нэгний хүч хин нэгний шалтгаан 스스로 자원해서 хүний хүү болоогүй гэж. Тэр өөрийнхөө дураар өөрийнхөө хүслээр 스스로 자원해서 사람의 아들이 되기를 원하셨다는 겁니다. тэр өөрийнхөө хүслээр хүний хүү болсон. 자, 그렇다면 언제 사람이 되셨는가? Тэр хизээ хүн болсон юм бэ гэж.
자, 때가 참회라고 했습니다. 때가 참회. Түрүүн бид нэр Библийн ишлэл харсан байгаа. Цаг нь болоход гэсэн байгаа. 자, 이게 좀 어려운 표현입니다. 때가 참회라는 의미. За энэ цаг нь болсон гэсэн энэ илэрхийлэл бол жоохон ойлгоход хэцүү илэрхийлэлээ. 자, 그러니까 하나님께서 영원부터 그리스도께서 사람이 되시기 위해 지정해 놓으신 시간을 의미합니다. За тэгвэл энэ цаг болсон гэсэн энэ зүйл нь юу гэхээр Бурхан тэр мөнхөөс урд мөнхөөс Христийг хүн болгох тэр цаг хугацааг товлсон байсан гэсэн үг юм аа. 그러니까 그 인간이 되시려고 한 것이 갑자기 그렇게 되신 부분이 아니고 벌써 영원한 계획 가운데서 그렇게 시간이 돼서 인간의 몸으로 오셨다는 겁니다. Христ хүн болж энэ дэлхий дээр ирсэн нь гинт за чи ерөөсөө хүн болоод энэ ертөнц рүү дэлхий рүү яваа гэсэн юм бол биш ээ. Харин бүр урд мөнхөөс тэр Христ хүн болохоор хүний биеэр энэ дэлхий дээр мэндэлэхээр тогтоогдсон байсан. Тэгээд тэр цаг нь болсон учраас тэр хүн болж ирсэн юм аа. 자, 그러면 6번에 보면 왜 예수님의 어머니 마리아가 비천한 여인으로 묘사되었는가? За тэгвэл Есүсийн их Мария дорой эмэгтэйн дүрээр Библиэлд гарч байгаа юм бэ гэсэн байна. 자, 누가복음 1장 48절에 보면 마리아가 자기 스스로를 비천한 여인이다 이렇게 말했습니다. Лук 1-ийн 48-ыг харах юм бол Мар өөрийгөө шивгчин гэсэн байгаа. 자, 그것은 그녀의 인격을 의미하는 것이 아니라 그 당시 사회적인 또 경제적인 신분을 의미합니다. За энэ Лук 1-ийн 48 дээр гарч байгаа энэ Мар өөрийгөө шивгчин гэж байгаа энэ илэрхийлэл нь түүний мөн чанарыг илэрхийлж байгаа үг биш. Харин тухайн үеийн нийгмийн давхаргыг хэлж байгаа, харуулж байгаа ийм нийгмийн давхарга байгаа. 예전에는 대체적으로 그죠? 여인들의 신분이 좀 이렇게 낮았죠. За олон зуун жилийн өмнө ер нь тэр дээр үед эмэгтэйчүүдийн нийгмийн давхарга ер нь бол маш доогуур байдаг байсан. 뿐만 아니라 이 마리아는 그 당시에도 경제적으로 어려웠다. 이러한 표현이 될 것입니다. За энэ Мариагийн Есүс их Мариагийн энэ үед ч бас нийгмийн тэр байдал маш хүнд хэцүү байдаг байсан. 자, 예수님이 태어나셨을 때 그리고 어린 시절에도 참 이렇게 일반적인 그 비천 이하의 여러 환경에 있었다라고 했습니다. За Есүс төрсний дараа мэдлээд түүний бага нас нь юу гэхээр тийм хоосон хүнд хэцүү үед байсныг бид нар харж мэддэг. 그러니까 우리가 보통 이제 평범한 그런 계층들을 이제 중상층이라고 하겠죠. 부유하진 못해도 어느 정도 이렇게 먹고 살 만큼. За тэгээд бид нэр дунд давхархийнхан гэж ярьдаг. 근데 예수님 이제 보면 예수님을 보면 그 당시 예수님의 환경을 보면 이 마구간에서 우리가 성경에 보면 태어났다라고 했습니다. 이 마구간. За бид нэр Есүсийн төрөлтийг харах юм бол тэр хоньны малын твшинд төрсөн гэж гардаг. 예. 물론 그 당시 이제 뭐 여러 가지 이유가 있었겠지만 그래도 이 말 구유에서 태어났다는 모습은 굉장히 어려운 모습을 보여주는 거죠. За тэгвэл энэ байдал нь тэр гэр бүлийнхний
хүнд хэцүү байдал байсныг нь харуулж байгаа дүр зураг л байна. 자, 뿐만 아니라 그 당시에 이 헤롯이 그 아이들을 죽이려는 그런 일이 있었기 때문에 또 갑자기 이 다른 나라로 도망가셔야 했습니다. Мөн тухайн үеийн тэр захирагч хаан Херод тэр хүүхдүүдийг алах тушаал буулгасан байгаа. Тэгээд тэд яасан бэ гэхээр тэр хүүхдээ алуулахын тулд өөр 여러분들, дүрсэн. 그러니까 우리 입장에서 생각해 봤을 때 그 아이를 제대로 낳을 공간도 없었을 뿐만 아니라 낳자마자 그 아이를 안고 어딜 도망가야 된다라고 했을 때 굉장히 어려운 그런 상황이죠. За тэгвэл Христийн төрсөн энэ байдлыг бид нэр одоогийн өөрсдөө нөхцөл байдалтай нэг бодоод үзье. Ингээ хүүхэд төрүүлсэн. Тэгээ хүүхэд төрүүлж байгаа орчин нөхцөл нь маш хэцүү ийм орчин нөхцөл байна. Тэгээ хүүхдээ төрүүлчихэд бас бушуухан зүхтаах шаардлагатай ийм нөхцөл байдлаа. За тэгвэл үүнийг бид нэр ингээ бодоод үзэхэд маш хэцүү ийм нөхцөл байдал байгаа биз дээ. 그러니까 평범치 않은 그런 어려운 일들을 예수님이 다 겪으셨다는 겁니다. За тэгээд Есүс ийм энгийн бус ийм хүнд хэцүү нөхцлүүдийг өөрийнх нь биеэр туулсан гэсэн үг юм аа. 자, 48문 보겠습니다. 48 дахь асуулт. 자, 그리스도는 그의 삶에서 어떻게 자기를 비하시켰는가? Христ өөрийнхөө амьдралдаа өөрийгөө хэрхэн дорд болгосон юм бэ? 자, 그가 완전히 성취한 율법에 자기를 복속시켰다고 했습니다. 이 복속이란 말은 복종하여 따르다는 말이에요. За тэр өөрийгөө тэр хуйлд бүрэн дуулууртай байлгасан гэсэн. 자, 그리고 인간의 본성에 공통적인 것이든 그의 비천한 상태에 수반되는 고유한 것이든 간에 세상의 무욕과 사단의 유혹 그리고 육신 안에 있는 연약함과 싸우셨습니다. За дараа нь үргэлжлүүлээд харах юм бол хүн төрлөختний энэ мөн чанартай нийцж байсан зүйл байсан ч 잠시만요. Тэр өөрийнхөө Яг асуултын хэлээд 좀 길지만 보고 그냥 асуултыг дахиад хэлээд өгч гэж. 질문을 다시 좀 얘기해 달라요. 질문? 네네. 그리스도는 그의 삶에서 어떻게 자기를 비하시켰나? 어떻게 낮추셨는가? Асуулт нь юу гэхээр Христ өөр тэр амьдарч байх хугацаанд өөрийгөө хэрхэн дорд болгосон бэ гэж. Христ амьд байхдаа өөрийгөө хэрхэн дорд болгосон бэ гэж. 그리스도께서 그러니까 세상에 살면서 어떻게 자기를 비하시켰는가? 낮추셨는가? Христ амьд байх хугацаанд өөрийгөө хэрхэн дорд болгож байсан бэ? 그가 완전히 율법을 완전히 성취한 율법에 자기를 복속시켰다. 즉 복종하고 따랐다. Тэр хуйлд өөрийгөө бүрэн дуулууртай байлгасан. 그리고 여러 가지 세상의 모욕과 사단의 유혹 그리고 자기 안에 있는 연약함 이런 것들과 싸워 나아가셨다. Тэгээд тэр сатаны уруу татлага олон зовлон бэрхшээл мөн тэр хүний биеэр ирсэн учраас хүний ийм янз бүрийн ийм гинт чанарууд гэж байгаа шүү дээ. Тэр зүйлүүдтэй тулалцаар байсан гэж байна. 자, 그러니까 우리와 똑같이 인간이다라고 했을 때 겪는 일들이 있잖아요. 그러니까 그러한 것들 똑같이 예수님도 겪으시면서 자기를 낮추셨다는 겁니다. Тэгээд тэр хүн л байсан учраас тэр хүний туулж байгаа хүнд хэцүү бүх зүйлтэй
тэр тулалдсаар байсан юм аа. 무슨 말인가 하면은 예수님이 인간의 몸으로 오셨지만 분명히 하나님이시다라고 했어요. Тэгээд юу гэсэн үг гэхээр тэр хүний биеэр ирсэн боловч тэр бурхан 그러니까 그 하나님의 지혜를 가지고 얼마든지 그러한 어려움을 잘 이렇게 피해갈 수 있어요. 피해갈 수 있었을 겁니다. 싸우지 않고. тэр тэгээд олон зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан боловч олон зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан ч тэр зүйлсийг бүгдийг даван туулж гарсан юм аа. 다시 말하면 그런 고생을 안 하셔도 됐는데 그리스도께서 몸소 그러한 고생을 본인이 스스로 자원해서 당하셨다는 겁니다. 받으셨다는 겁니다. Тэгээд тэр бурхан гэсэн бурхан хэрнээ тэр хүний биеэр туулж байгаа тэр бүх зүйлсийг өөрийн сайн дураараа тэр хүнд хэцүү хүний биеэр туулж байгаа хүнд хэцүү бүх зүйлсийг өөрийнхөө сайн дураар даван туулсан юм аа. Тэр мэдээж бас 100% бурхан байсан ч гэсэн 그러니까 쉽게 말하면 뭐 왕의 위치에 있을 때, 그죠? 왕의 위치에 있을 때 그걸 다 종들에게 시키지 그 수고스러운 일들을 왕이 직접 하지 않습니다. за өөрөөр юу гэж тайлбарлаж болох вэ гэхээр хаан байлаа гэж бодъё. За хаан янз бүрийн ийм асуудлуудыг өөрөө шийдвэрлэхгүй доод албан тушаалтнуудад тушаагаад шийдвэрлүүлдэг. 그런데 그 왕이 일부러 자신이 수고스럽게 종이 돼서 그런 고난과 고생을 자원해서 그렇게 하신다는 거예요. 자원해서. За юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хаан бурхан хэдий ч хүний биеэр хүний биеэр ирсэн байхдаа тэр олон зовлон, доромжлол, уруу татлах, сатааны уруу татлах юу гэдэг эдгээр бүх зүйлийг өөрийнхөө сайн дураар даван туулсан юм аа. 자, 그런 모습이 첫 번째 이 갈라디아 4장 4절에 보면은 이 율법 아래 나셨다는 표현이 있습니다. 율법 아래 나셨다. Тэр Галаат 4-ийг харах юм бол юу гэж байгаа вэ гэхээр хуулийн дор төрсөн гэсэн байна. 자, 이제 밑에도 설명을 하겠지만 사실은 하나님은 율법 위에 있습니다. 율법을 만드신 분이에요. 예수님은. За яг үнэндээ бол бурхан хуулийн дээр байгаа, хуулиас илүү байгаа. Тэр хуулийг бүтээсэн, Есүс хуулийг бүтээсэн нэг юм. 그런데 이제 율법 아래 나셨기 때문에 율법을 지켜야 된다라는 겁니다. Гэхдээ тэр хуулийн дор төрсөн байгаа Христ. Тийм учраас тэр хуулийг заашгүй сахих ёстой гэсэн үг юм. 뿐만 아니라 마태복음 5장 17절에도 보면 그리스도는 하나님의 율법을 완전히 성취하셨습니다. За тэгээд Матай 5-ын 17-ыг харах юм бол тэр хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлсэн гэсэн. 자, 왜냐하면 우리가 이렇게 저주받고 하나님의 심판을 받는 이유가 그 아담으로부터 그 하나님의 그 말씀을 순종하지 않았기 때문에 그 원죄로 인해서 우리가 하나님의 심판을 받게 된 것입니다. За бид нар тэр Адамаас үүдэлтэй бид нар одоо тэр хараагдаж шийтгүүлэх болсон шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэр Адамын үйлдсэн их үүсвэр тэр нүглийн их үүсвэр Адамын үйлдсэн нүглийн их үүсвэр байгаа тий. Тэр нүглээс болоод бид нар хараагдаж шийтгүүлэх болсон юм аа. 자, 그런데 둘째 아담인 이 그리스도께서 그 율법을 완전히 성취하신 겁니다.
Харин хоёр дахь Адам болох Христ тэр хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлсэн. 자, 그렇지만 자, 그리스도께서는 이 세상에서 많은 모욕을 당하셨습니다. Гэсэн ч тэр энэ ертөнцид байх хугацаанд маш олон тэр боромжллуудыг амссан юм аа. 자, 그러니까 연약한 인간의 몸으로 오셔서 사람들이 예수님을 오히려 이제 무시하고 멸시한 거죠. Юу гэхээр маш олон хүмүүсүүд тэр Есүсийг доромжлон гутааж байсан. 심지어는 이 사단까지 와서 예수님을 유혹했습니다. Тэгээ бүр сатан түүнийг хааж олж очоод түүнийг сордог шүү дээ. 그만큼 예수님께서 낮아지셨다는 거예요. Тэгвэл яг тэр хэмжээнд хүртлээр Есүс дорд болсон юм а гэсэн үг юм. 그래서 그리스도는 그런 상태에서 비천한 상태에서 인류의 일반적인 그런 육체의 연약함을 경험하신 겁니다. Тэгээд Есүс энэ дорд болсноороо тэр өөрөө дорд болсноороо энэ хүн төрлөختний сул дорой байдлыг өөрийн биеэрээ амссан. 자, 우리가 해설을 보면 아까 그 구주께서 하나님의 율법 아래 처하신다 그랬는데 율법 아래가 처하셨다, 낮아지셨다는 것이 왜 필요한가? За 율법 아래 나셨다. бидний ааврагч Бурхны хууль дор хууль дорд болгогдсон гэсэн. Яагаад юм болоо? 자, 아까도 설명드렸지만 아담이 그 행위 언약에서 실패했다고 했죠. За түрүүн ярьсан байгаа Адам тэр үйлсийн гэрээ гэж байгаа. За тэгвэл энэ үйлсийн гэрээнд алдаа гаргасан. 그래서 그것을 완전히 성취하시기 위해서 그리스도께서 율법 아래에 나신 겁니다. За тэгээд Адам энэ үйлсийн гэрээнд дуулуургүй байсан учраас Христ тэр хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлэхээр ирсэн юм. 자, 그래야만이 아담으로부터는 우리가 죄를 전가받았잖아요. 그런데 그리스도로부터는 이제 우리가 의를 우리가 전가받게 된 것입니다. Бид нэр тэр Адамаас яасан бэ гэхээр тэр гим нүглийг хүлээн авсан. Адам биднэрт гим нүглийг тогсон. Харин тэр Христ биднэрт тэр хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлснээр авралыг би өгсөн юм аа. 자, 그렇다면 구주께서 어떻게 하나님의 율법 아래 처하셨는가? За тэгвэл Христ 네? 어떻게 하나님의 율법 아래 나셨는가? Христ тэр аврагч хэрхэн Бурхны хууль дор байсан бэ? 자, 구주께서는 영원 전부터 하나님 아버지와 맺으신 그 은혜 언약의 조항에 따라서 자원적으로 사람이 되심으로 율법 아래 처하게 된 것입니다. За тэр аврагч маань мөнхөөс эхлэн тэр Бурхан эцэгтэй байгуулсан нэгүслийн гэрээнд яасан бэ гэхээр 이 조항. 네네. нэгүслийн гэрээнд дуулууртай байж өөрийнхөө хүслээр хүн болсон юм аа. Тэгээд Бурхны хууль дор орсон юм аа. Уг нь бол Христ бол тэр хуулийн дээр байдаг нэг шүү дээ. Тэгээд Бурхны хууль дор орсон.
자, 우리 구주께서 어떤 율법 아래 처하셨는가? За тэгвэл тэр аврагч маань ямар хууль дор байсан юм бэ? 모든 율법입니다. 즉 도덕법과 의식법 아래 처하셨다. За бүх хуулийн дор байсан юм аа. Тэр ёс суртахууны хууль, а зан заншлын хууль гэх бүх хууль дор Христ хуулийн дор орсон юм аа. 그러니까 우리 인간은 어느 누구도 율법을 다 지킬 수 없습니다. За ямар ч хүн тэр хуулийг бүрэн сахих боломжгүй сахиж чаддаггүй. 그러나 예수님만이 그 모든 율법을 다 완성하신 겁니다. Харин зөвхөн Есүс л тэр бүх хуулийг бүрэн гүйцэтгэсэн. 자, 그래서 그리스도는 하나님의 율법을 자, 어떻게 성취하셨는가라고 했는데 За тэгвэл Христ Бурхны хуулийг хэрхэн гүйцэлдүүлсэн юм бэ? 완전히 성취하셨다. Бүрэн гүйцэлдүүлсэн гэж. 자, 그런데 이 율법 아래 처하는 것이 왜 그리스도께서 자신을 비우시는 것이 되는가? За тэгвэл энэ хуулийн доор байх нь Христ яагаад өөрийгөө хооцолж байгаа хэрэг болох юм бэ гэж байна. 아까 처음에도 말씀드렸지만 원래 본질상 하나님으로서 율법 위에 계신다고 했습니다. 율법 위에. За түрүүн хэлсэн байгаа. Тэр бол уг чанартай Бурхан учраас хуулийн дээр байдаг нэг юм. 자, 그런데 이 사람이 되셨기 때문에 하늘의 영광을 버리시고 종의 형체를 지니시고 그래서 율법 아래에 처하게 되신 겁니다. Тэр хүн болсон учраас тэр Бурханы үгүй Тэнгэрийн хаанчлалын тэр сүр жавхлангаа орхин боолын дүүрээр ирж тэр хуулийн дор орсон юм аа. Хуульчлагдсан хуулийн дор орсон юм аа гэж. 자, 그리고 구세주를 향한 이 모욕과 조롱 이것이 왜 그리스도의 비하가 되는가라고 했어요? 질문입니다. За тэгвэл аврагчийг доромжилж байгаа тэр доромжлол хавчлага яагаад Христийн тийм Христийн одоо дорой байдал болж байгаа юм бэ? Тэр зааж байгаарай. 잠시만요, 목사님. 네. тэр аврагчийг хавчсан хавчлага доромжлол нь хэрхэн Христийн дорд байдал болж байгаа юм болсон бэ гинэ. 자, 당연히 이 그리스도는 세상으로부터 그런 모욕과 조롱을 받으면 안 되시죠. 받을 위치가 아니시죠. За мэдээжийн хэрэг тэр бол энэ ертөнцийн хавчлага доромжлол зовлон амсах нэгэн биш. 그럼에도 불구하고 우리를 구원하시기 위해서 자신을 이렇게 비하하심으로 말미암아 사람들이 그를 모욕하고 조롱한 것입니다. Эцэг хэдий ч тэр биднийг өөрийнхөө сонгосон хайрлагдсан хүмүүсээ аврахын тулд энэ ертөнцийн дээр ирээд тэр хачлага доромжлол бүтээлийг амссан юм аа. Тэгэж өөрийгөө хоосолсон юм аа. 자, 그렇기 때문에 그러한 모욕과 조롱이 이 그리스도를 이제 비하한 것입니다. За тэр хачлага доромжлол зовлон амснаар тэр дорд болгогдсон юм. 이 사단의 유혹도 마찬가지입니다. За сатаны уруу татлага бас ялгаагүй. 이 하나님의 권위를 도전하는 이 사단의 이 유혹을 받는 것이 이 구주의 거룩하신 성품을 모욕하는 것과 같은 것이기 때문입니다. 권위를 도전하다는 게 무슨 말이지? 하나님의 이 권위를 도전하는 거죠. 그러니까 그러니까 이 사단이 하나님을 유혹하는 것 자체가 하나님의 권위를 도전하는 겁니다.
сатан тэр бурхныг сорж байгаа энэ байдал нь өөрөө бурхны эрх мэдэлтэй эрх мэдэлд одоо санаахаж байна гэсэн үг юм. 하나님의 권위를 도전하는 일을 했기 때문에 그 사단의 유혹이 그리스도가 이제 비하하게 된 것입니다. За бурхны эрх мэдэл санаахан Христийг сорж байгаа энэ байдал нь Христийг дорд болгож байгаа явдал юм аа. Христийг дорд үзэж байгаа явдал юм аа гэсэн. 자, 그리고 이 구주께서 세상에서 계실 때 당하신 육체의 연약함이 있습니다. 육체의 연약함. Тэр аврагч маань энэ дэлхий дээр байхдаа энэ махан биеийн сул дорой байдлуудтай байсан гэнэ. 그러니까 우리가 똑같이 이제 피곤하시고 또 배고프기도 하시고 또 목마르기도 하시고 또 그런 연약함을 똑같이 당하셨습니다. Тэр яг биднэртэй адилхан түүний гидс нь үсдэг байсан, аман цангдаг байсан, ходоод нь хонхолцдог байсан, түүнд толгой тавих газар ч олдохгүй байсан, ядарч байсан. 심지어는 가족들에게조차도 오해를 받고 또 이웃들에게도 배척을 당하셨습니다. Бүр яаж ирсэн мэхээр гэр бүлийнх нь түүнийг буруугаар ойлгож байсан. 자, 그래서 예수님께서 이렇게 지상에서 이렇게 자신을 비우셨는데 이 비우신 것에 대해서 우리는 어떻게 생각해야 되는가? Тэр аврагч маань бидний аврагч энэ газар дээр өөрийгөө хоососноо. Түүнийг нь бид нэр хэрхэн хүлээж авах вэ? 자, 우리가 항상 생각해야 됩니다. 왜냐하면 우리를 위해서 그러한 고통과 고난을 당하셨기 때문에 깊은 감사를 드려야 합니다. За бид нэр үргэлж бодож байх ёстой. Бидний төлөө, миний төлөө, бидний төлөө тэр зовлон амссан тэр хүнд хэцүү зүйлсийг туулсан. Тэгээ үүнд нь бид нэр үргэлж талархдаг байх ёстой юм аа. 뿐만 아니라 우리도 그런 고통과 어려움을 만나게 될 때 있겠죠. 그때마다 우리의 구주가 되시는 주께서, 영광의 주께서 우리를 향한 크신 그 사랑 때문에 그 예수님이 처절한 고난과 고통을 당하셨음을 기억하면서 우리도 그러한 어려움을 잘 감당해야 할 것입니다. За тэгээд бид нар тулгарах өөрсдөө тулгарах тэр хүнд хэцүү зовлон яах вэ гэхээр бидний тэр аврагч тэр алдрын эзэн бидний төлөө зориулсан түүний тэр агуу хайранд нь талархан тэр биднэртээ тулгарах тэр зовлон бэрхшээлд цөхрөлгүй оочлгүй уналгүйгээр даван туулах хэрэгтэй. Тийм уруу татлагуудыг бид нэр бүгдийг тасан зогсоох хэрэгтэй. 지금도 여러분들 가운데 다 마찬가지지만 어려움이 다 있을 거예요. 그 어려움 가운데서 그리스도를 깊이 묵상하시면서 잘 감당하시기 바랍니다. Одоо ч энэ хичээл суралцж байгаа бүх хүнд их бага хэмжээний хүнд хэцүү асуудлууд байгаа. Тэгээ тэр асуудал дундаа ч бид нар энэ бидний агуу эзний энэ сүр жавхлантай тэр агуу хайрыг нь бодоод тэр хүнд хэцүү асуудлуудаа бүгдээрээ даван туулцгаая.